Another labas na naman. Yeah, very good smells. Huh? Hi, with me. Let's go. No. I hear something. Daddy, this smells. Yeah, I think. Yes, very good smells. Yeah, yeah. Wait, wait. Nakalabas. It's open already. Mura to, guys. Wait, I want to take it. Yes. Call Shahad after. Dahil, yan na. Coffee is life. Coffee is life. Makapawalag kusog ang kape. Imbis nga pawala sa katulgon, pawala man unis kusog. Puy yung mga lawas si papi. Sala ni sa winter. Sala ni sa winter nga nang wala ko ligo. Pagkaulaw lang sa people, way ligo-ligo. Pero nahimasa ko, guys. Wako ligo pero himasa sa ko. Pagalo ba kang walay filter akong shower. So kung maligo ko mura gid siya ice. Sugot ba mo ana? Mura mo gilunod sa kuan. Side view. Wag gyud kalainan, lapad gyapon. Lapad gyud. Okay. That's all. Thank you for watching sa mga kabuang na to. Bye guys.